30 Super VIP. Fungsi 1656 MG. Ya. Karoseri Adi Putro. Tujuan Medan. Hit slip bus. Pintu Raja. Sore bang. Ini kemana nih bang? Medan. Medan bang ya. Keberangkatan jam? Berangkat jam 7. Berangkat jam 7. Lama lagi bang ya. Oke. Ada ya bang. Berapa nih tiketnya nih bang? 23 Medan. 230 Medan. Oke bang, makasih bang. Harus matur nih. Ya, nanti masuk harus matur nih foto lah. Wih, mantap. Ya, ayo berangkat lagi. Mulai deh drama. Aduh, kenapa nangis? Mbah. Oma. Oh, mbah. Oh. Nanti udah sampai video call, mbah. Video call aja, mbah. Wih, mantap. Ya guys, kita saksikan kesedihan keluarga guys setelah omanya berangkat. Oke.